Dobro jutro, dobri ljudi, kapu nisam ni namestio. Stao sam malo pre, a došao sam sad malo da iskoristim ovaj treći dan da prošetam ovom prirodom prelepom pored jezera Bled. Znači, krenuli smo sa druge strane, ono što mi se svidjelo da znam nekad ako budem dođe motorom, ima gori parking za motore. Bled Rose Hotel, ja mislim da je ovo bukvalno jedan od premium hotela što smo odseli. Evo vidite, dolaze razni bajkeri tu, samo što ne bi trebali, ja mislim, imamo se spušta, imaju gore parking, ali šta znam, nešto su ozebli. I ovdje ga, evo, mapa. U suštini, Blejski otok, to ćemo probam da odemo, koliko sam skapirao, odavde se kreće brod bas. Sad ima tu, vidiš, i kupališta i sve i svašta. Ovdje ovaj zdravi park ili zdraviliški, kako ga oni kažu. A brate, Bled, koliko je samo ovdje priroda lijepa i ovo sve mirno. Da vam pokažem malo kako je ovdje lijepo. Kakav je raj na zemlji, bukvalno. Kad god ovdje dođem, rekao bi čovjek dolazim 2 puta, jednom godišnje, što god. Nego, padne mi na pamet, ne, retardirane izjave Andrije Miloševića. Bled, jezirjao, vodaja! Evo je klupa, sad ću se zabodem na klupu i prvo jedno 5 minuta da iščiliram. Neće, mi ćemo ovdje, da odmarimo malo i da uživamo u pogledu. To je to. Pa ćemo poslije nastaviti dalje. Umorili smo se, prešli smo 10 metara. Jezero Bled se nalazi u severozapadnom delu Slovenije u podnožju Julijskih Alpa, blizu granice s Austrijom, a udaljeno je 55 km od Ljubljane. Poznato je po nevjerovatno tirkiznoj boji vode, prelepom ostrvu sa crkvom u sredini, Bledskom zamku koji se uzdiže na litici iznad jezera, tradicionalnim čamcima koji voze posetioce do ostrva i poznatoj krem šniti ili ja mislim da je to njihova verzija krempite koji moramo probamo lokalni dezert. Značaj ovog ostrva je da je jedino prirodno ostrvo u Sloveniji i jedno od najpoznatijih mjesta za posjetu u zemlji. Glavne atrakcije su crkva Marijenog uznesenja koja je na ovom otoku ili ostrvu i legenda kaže ako zazvoniš crkveno zvono i poželiš želju, ona će ti se ostvariti. Dodatne zanimljivosti, jezero je od ledenjačkog porekla, dugačko oko 2 km, a široko 1,4. Idealno za šetnje, za vožnju biciklom, veslanje, kupanje u letnjim mjesecima i fotografisanje. Mnogi parovi biraju Bled kao lokaciju za venčanje zbog romantične atmosfere i ostrva i crkve. To bi bilo ukratko za destinaciju koju smo danas posetili i stvarno je prirodna fenomenalna. Okay, good afternoon. Govori slovensko? Okay. Pa ukrcali smo se na ovaj brodić, 13 eura košta vožnja, onaj drugi gdje ljudi veslaju za vas košta 20 eura, ali treba se načekati se napuni grupa da bi krenula, a nije bilo nešto ljudi da se napuni grupa da bismo krenuli sa tim drvenim ili klasičnim, tako da. Pazi što je cool, možda iznajmiš da veslaš čamac za svoju voljenu, neki burazar tamo krepa. Cool je. Stigli smo na drugu stranu, to jest na ostrvo, tako da idemo malo prošetamo, imamo sat vremena da se prošetamo, u 1:10 čini mi se treba smo tu. Tako da idemo da vidimo šta ima tamo oko ostrva, prošetamo malo, osim što ima dosta ljudi i turista i svega. U principu tu je ova crkva koja izgleda prilično veliko, mislim uživo izgleda prilično veliko. Tako da posjetit ćemo i nju, samo prošetamo malo okolo, da vidimo šta sve tu ima. Ovdje ima se kupi neki sladoled, suveniri, neki kao kafić ili šta god. I dole se spustiš na drugu stranu. Kolike stepenice. Stepenice. Haos. Ovdje je spomeniki suveniri. Ne znam da li možemo da snimamo unutra, ali ajde da vidimo što ima unutra. A u principu dole se spušta u kafić, ovdje prodavnica nekih suvenira, magneta itd.
ništa nešto što sam interested about. Vodiči na jezicima raznim i to je to. Church of Mother of the God on the Lake. Sviđa mi se kako piše na slovenski. Matere Božje na jezeru. Ovdje su karte. Idemo dođemo u crkvu, nećemo tamo snimati, ja mislim da nije pristojno. Tako da, idemo samo da vidimo kako je unutra. Kratko je da obiđeš ovo mesto, tako da u principu ne treba ti puno vremena, nekih 45 minuta. U principu seo sam da iskuliram, uzeo sladoled i da uživam ovdje u pogledu ovih čamaca koji dolaze. Mislim da smo mi došli dole negdje ili s druge strane, nemam pojma. Ili sam se ja sad spustio s druge strane, ali uglavnom sad ću vam pokažem pogled. Znači u principu dole stepenice, ljudi koji se ukrcavaju, iskrcavaju, brodovi koji odlaze, dolaze i ja koji jedem sladoled i uživam, brate. Znači, u principu, baš moment of silence. Idemo, prođemo sad još malo oko ostrva. Idemo ovim putem iza da prođemo. Zato što još to nismo obišli. Realno sat vremena ti je dovoljno. Se prošetaš ovuda. Znači, s ove donje strane, što se kaže, ovim putevima. Ovdje i mir nije baš lijepo. Svi se penju gore. A ovdje bukvalno prolaziš odmah do jezera. Na Blejskom otoku, kako ga oni nazivaju. Uglavnom, baš je lijepo. Danas je čak i malo sveže. Sreće pa imam duks. Ali mogu da zamislim još kad je lijepo vrijeme leti. Da je fantazija. Ovdje dođeš, zabodeš se, malo iskuliraš. Pa nastaviš dalje. Ovdje ćemo sednemo i sačekamo brodić da nam stigne, a iskreno za 10 minuta, 15 ima vremena da ubijemo još jedan krug okolo koji nismo prošli, čisto da obiđemo sve, što se kaže. Pazite ovu patkicu što čuva čamac, brate. Sad će skoči relom last odzgo ka Žak na bazen. Pazite tamo ovu scenu, na brod, na sred jezera, kuliraš, odmaraš, fantazije. Lijepo je da se šeta okolo, iskreno, nije ovo velik krug mnogo. Okolo cijelog jezera kad si tu, kad ostaneš više. Pa, završili smo u vožnicu, ljudi, idemo, probamo njihovu šlampitu, kako se zove, uglavnom vožnica i posta, a ovom ostrovu je bila cool. Nije nešto sad ništa specijalno, ali kad ste tu već vredite ići jednom, drugi put, nema potrebe. Lepše je mnogo ovdje s ove druge strane, rekao. Pa ljudi, seli smo u Hotel Park, to jest u Kavarna kafe koji je deo Hotela Park, da probamo njihovu krempitu. Pazi kako džig. Kažu da je pripremaju ručno, ne industrijski svaki dan, od 50 i neke godine. Ovaj gornji deo teško se razbija, ali ajde probamo dole. Dobra. Sviđa mi se, nije slatka, brate, baš je lagana, nekako nam mlečna, tako da u principu treba probati. Došao je autobus da nas vodi za Wingard George. Damo vozaču kartu. Jel treba karta? Da ti dam? Ne, sedi. Sedamo u bus i idemo u Wingard. Palio sam, what the f***. Probat ću da sakrijemo ovo malo. Nemam pojma. Nije ni bitno. Spremni smo za Wingard. Stigli smo u deo nacionalnog parka Triglav koji se zove Wingard George. I to je jedan deo gdje imaš šetnju pored prelepe reke kroz prirodu da uživaš, tako da možete već, ja mislim da čujete u pozadini šum reke, ja mislim se zove Ramnava, ako nisam pogrešio. Uglavnom ima nekih 2 sata šetnje, tako da to je super. Tamo onda mi se stvari ručak koji sam ja malo pre, stvarno je prelepo. Uglavnom prvi deo puta je nekih 1,5 km, 45 minuta vožnje kažu i onda stižemo tamo do nekih kao šum ili šuma, waterfalls, kako god. I u principu tu ću ja mislim napravim pauzu pa se vraćam nekim težim putem odzgo preko brda i dolina, što god. Tako da idemo šetati. Fantazija. Kakva priroda, brate. Fantazije.
I dolazimo do prvog mosta. Prvog mosta gdje možeš doći. Aj, kakav je pogled zavdje. Prelepo. Pazite u scenu. Znači, kameru ću samo da ispravim da vama pokažem fazon. A ja ću da uživam uživo u pogledu zato što ovo ne može da se dočara, brate. Ovo je, što se kaže, remek delo prirode. Za sad sam srećan što sam došao. Posle kad se budem vraćao, mislim da ću se pokajati kad budem krenuo da se spuštam niz tu šumu, pošto treba da se spustim niz šumu. Sad ovdje deo je najlepši i onda, kao što vidite, svi snimaju, slikaju i uživaju. Ali ovdje treba doći jedan ceo dan, iskreno, zato što je stvarno fantazija da šetaš ovdje pored ovakve prirode. Znaš kako je lep vazduh, sada li od vode, od šume ili šta je ovo, ali vazduh je fantazija. Neko zaboravio, naslonio tamo gredu na stenu, da je podkoči. Mislim, delo je stvarno kao da neko naslonio nešto. Ili sam ja možda samo malo retardiran. Izvinjavam se. Naši proizvodi idu dalje. Idemo da vidimo kuda nas put vodi. A ovdje je sad mirniji deo. Ovdje sad možda iskuliraš. Baš je, pazi kako lijepo vodi. I stene, i ovo sve. Fantazija. Ali miris mi je nekako najlepši. Miris svežeg vazduha. Put kroz krševe, pored reke. Fantazija. Baš da je cool. Drago mi je što sam došao, samo da zakačim glavom ovamo. Sad kapiram što nosimo kacigu. Evo vidite koliko mi je blizu steni ovdje. Tako da moramo da pazimo što se kaže. Promaši stepenicu. Ovdje mi Vingard za sad oduševljava. Jedno od lepših prirodnih mestarstva što sam posetio. Stene idu do u nebo. A mi idemo pored stena. Uglavnom ljudi, Bogu lepo. Fantazija, kakva priroda. Sad ode, evo ti ode glava, ding, 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 ode glava u stenu. Zato moraš da nosiš kackicu. Svi u hiking opremi, rakica spreman za čaršiju. Parenevice, duks, ali dobro, šta mi fali. Bitno da sam ja došao ovdje. Tako da, drago mi je što sam došao, to je bitna stvar, jer je prelepo. Pa stigli smo do vodopada koji se nalaze ispod ovog železničkog mosta. Znači gore prolazi pruga, a ispod tebe vodopadi. Kakva priroda, brate. Ja mislim da ovdje sad već biramo negdje neki put, a ja ću da ih pitam, izvini, ja sam vidio sad sve šta je bilo, jel mogu ja da se javim da idem kući, brate? Znaš, meni je to, ne treba mi ništa više. To bi mi bilo dovoljno. Ako mi kažu moraš da ideš još 4 km preko brda, bit će zanimljivo. Ali nema veze, mora fizička priprema, mora se sedni u kafić. Eno ga kafić dole. Može. Pa, stigli smo do vodopada na Vingaru. Da malo ovdje iskuliramo, odmorimo. Ovo je sad prirodni, za razliku od onog pre. I ovdje se vidi kako snaga vode, bukvalno odvojila je dva krša, kako moćno izgleda. Pa ćemo morati se vratimo gore, samo vraćanje do gore mi deluje pakao, ali rekao mi ovaj gore lik da je to lakša staza. A neka dečija staza se vratim nazad da ne bi trkao. Ali uglavnom da vam se javim sa ove lepe destinacije i mislim da je vrijeme da krenemo nazad, krenemo do auta i da završavamo ovu turu i avanturu iz Slovenije, zato što je stvarno bilo sve lepo. Od vodopada do Slovenije, do prirode, do vazduha, sve je fantazija. Pa, pitali smo vodiča koji je lakši put da se vratim. Zato što kad sam vidio gore stepenice na onoj drugoj ruti, nije mi bilo dobro. Bio sam u fazonu, ne želim tim putem. I onda mi je rekao, idi ovim drugim. A ja kažem, ok, ovaj druga je duža. Jeste, kaže, ali napravljena za decu. Tako da, ajde,
Da vidimo kakva je ruta za decu, za sad deluje. Ne deluje baš strmo kao naprijed, što je super. Ali ovdje samo čuješ cvrkute ptica u šumi, a nema nikog. Sad kad mi izađe neka mečkica, ima bude veselo. Pazi ovdje neke kućice. Fresh, spreman za u čaršiju, došao u šumu. Šta da vam kažem ljudi, tako vam je kad nemate mozga. Popeli smo se u neki ravniji deo, koji je bukvalno šuma skroz. Evo je sad ovdje lijepo, tako da nije me slago na dečku. Ovdje mogu da šetam i 10 km, ali uzbrdice kad krene treba podići 15 kg na jednu stepenicu. Tako da, lakice, smršaj bre, recite mi to. I treba da mi kažete. Evo ga ono, šta beše ono? Vindgar, 40 minuta ulaz, šetnje. Sveta Katarina, 15 minuta, slab šum, 10 minuta. Znači, šetao sam 10 minuta možda. Još 40 minuta šetnje. Izašli smo sa druge strane staze i sad je dosta normalniji put. Nije više tako strmo, ali pišeš pola sata šetnje. Ono što je cool, što imaš bukvalno panoramski pogled sa čitave lijeve strane i čak dole se vidi, sad se ne vidi od ovog drveta što god, ali se dole vidi Bled i to sve. Završili smo posjetu, preživeo sam. Ovaj park, ocjena 10 do 10 bi bila kad bi mogao se vratiš s onog srednjeg puta, ali pošto ne može se vratiš s onog srednjeg puta, onda jebi ga, brate, onda bez veze. Ali u principu jeste dobro ako si ovdje negdje blizu da hoćeš da izdvojiš jedan dan za prirodu i za hiking. U principu to bi bilo to. Idem da vozim nazad za BG, umorio sam se malo, treba mi nešto pijem i pozdravljam vas. Ćao, vidimo se.